हाई फ्रेंड्स केमन आछो तोमरा सबाई चले आसलाम नतून आरो एकटा भिडियो निये। आज के आमादेर बासाय हठात् करेई किछु गेस्ट चले आसे। आसले गेस्ट बोलले भूल हबे, तारा सकलेई आमार निजेर मानुष, किन्तु हठात् करे चले आसाय किभाबे तादेर आप्यायन करब सेटाई भाबछिलाम। तो प्रथमेई आमी तादेर चा नास्ता दिये दिलाम। एरपरे चले आसि सकाले जलखाबार बानाते। आसले करते इচ্ছে करछिलो अनेक किछुई, किन्तु समयेर अभावे करते पारिनी, कारण 2 घंटा परे तादेर ट्रेन छिलो, ताई खूबई ताड़ाहुड़ो। और এই তাড়াহুড়োর মধ্যে আমার যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমি ততটুকু দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। আমি জলখাবারে রেখেছিলাম রুটি, আলু ভাজি আর ডিম ভাজি। আসলে এই সীমিত সময়ে আমি যতটুকু পেরেছি ততটুকুই করেছি। তবে এতেই কিন্তু তারা অনেক খুশি, কারণ তারা সবাই আমার ভালোবাসার মানুষ। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আজ তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য আরও একটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বাই।